Mpenzi mtazamaji wa La Presse Africaine, karibu tena kwenye Zungumza na Mwananchi. Leo acha nipate fursa ya kuweza kukusalimu na kuweza kukutakia kila laheri kwa kuweza kutufata mwanzo hadi mwisho wa kipindi chetu siku ya leo, na furaha kubwa ya kuweza kumkaribisha mara nyingine tena mwananchi kwenye kipindi cha Zungumza na Mwananchi. Bila shaka baada ya kuzungumzia machantier kwenye Maison du Citoyen, tuna turne kidogo sura kuangazia ni hali inayoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwa kuweza kuesie kupata maoni ya wananchi na mwananchi kupitia kipindi hiki ambacho unakifuata siku ya leo. Tunatumaini kwamba utakuwa nasi mwanzo hadi tamati, na furaha yetu ni kwamba kila siku unaendelea kutufuata. Na kwa hiyo ikiwa kwamba utakuwa na maoni yako wewe kama mwananchi, pia unaweza kutuandikia kupitia namba yetu ambayo unaiona hapo, na tutakuwa na opportunity ya kuweza kusogelea bila shaka. Nimkaribishe Bwana Kifara Kapenda Kiki, mwananchi ambaye tunamkaribisha tena kwenye kipindi hiki siku ya leo. Jambo na karibu mwananchi Kifara Kapenda Kiki. Jambo ndugu journaliste, na jambo tena kwa wote wenye kutizama katika kipindi hiki cha Zungumza na Mwananchi. Bila shaka karibu sana mpenzi mtazamaji. Zungumza na Mwananchi ni kipindi ambacho kinaingia dans le cadre ya initiative ya Maison du Citoyen, na tunakuwa na furaha kubwa ya kuweza kukaribisha kila leo kwa kuweza kutufuata. Bila shaka leo tunaangazia nini? Leo tunaangazia hali ambayo inaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo inaambatana na vita ya uvamizi ambayo iko impose na Rwanda kupitia wasipletifu wake wa M23, situation sécuritaire ikiwa iko perturbe à l'est ya République démocratique du Congo. Labda tupate kujua ni maoni gani ambayo mwananchi anaweza kuwa nayo, maoni gani ambayo wewe mwananchi unaweza kuwa nayo. Ndio maana na kukaribisha hapa kama mwananchi, na unazungumza kama vile mwananchi. Uko na regard gani kutokana na hali ambayo inaendelea mwinchi ya Kongo kwa wakati? Ndugu journaliste, c'est vrai niko na baetikete za mingi kama leo niko hapa sawa vile mwananchi, na kila wakati tutapresenter hapa kwa hii kipindi Mwananchi Citoyen. Niko pia kiongozi, okay. En même temps niko mfanya siasa, donc c'est-à-dire mwaile wa kaskete zote napashwa kuwa na position, me hapa ninapana tu mwelekezo par rapport ya hali, puisque leo ilikuwa napenda tuzungumuze societe. Na tukizungumza societe, tuko msociete yetu hapa wanaita Republique Democratique du Congo. Hatuwezi tukakosa kupitia kwa hii hali tunapitie hali ya vita, na natafuta tena nikukumbushe kama sisi tumeleta hii wazo bien onyo ya Maison du Citoyen yenye iko na vision yenye tunaita pour la paix et pour le bonheur. Na ukiangalia societe yetu kweli inahitaji kimya na inahitaji raha, ile bonheur na paix. Mais societe yetu kweli inatitimia haiko bien kupitia kwa hiyo hali ya hii vita tuko tunazungumza. Vita haileti maendeleo, vita inaharibu, na ni kitu hatuwezi hata siku moja sisi atanke wa citoyen kuweza kuhitaji na kwa kutafuta kuendelesha societe yetu. Sisi atanke citoyen tuna kondane vita fasi yote kwenye inaweza ikatokea, puisque kwetu atanke ba citoyen connaissant que sisi ndio tuko na pouvoir yote inapashwa kutokea kwa raia, haipashwi kutokea manjia mbalimbali yenye haiko ya kidemokrasia. Ndio position ya citoyen. Na leo tunapashwa beaucoup plus
c'est vrai, ukiangalia mchangamko iko wa mingi sana, kila mtu analeta point de vue yake. Sasa si ba citoyen hatuko euphorique, tunatafuta kujenga avenir. Na kwa kutafuta kujenga avenir, il faut kuwa na msingi solide. Na msingi solide, il faut kujua ni nini societe na gisi gani ya kujenga ile societe. Kama hujue societe na hujue gisi gani ya kujenga, ma problem zable ya inafika, haujue kwenye inatokea, jua nini inatokea, utaingia tu hivi tu, mbo vita inaweza kuisha leo, kama hakuna msingi na haujue, kesho tena nyingine vita inaweza kuja. Hii vita tuko nayo hapa leo, haiko vita ilianza jana. Kwanza eske ile msingi haiko mu societe yetu mu Kongo? Njo yenye tunatafuta tuzungumuze na mwananchi. Sisi hapa tunatafuta kuleta kuamsha mkongomani en tant que propriétaire numéro 1 wa nchi République démocratique du Congo, ajue kama yeye njo centre ya maendeleo ya kesho ya Kongo. Kwa kuwa centre ya maendeleo, il faut kujua gisi gani ya kujenga ile societe yake. Kama hajue, atawazia kama peut-être wengine njo tuko na watu tuko na watu leo par rapport ya hali tuko nayo, wanawazia kama peut-être solution inatoka kule ku rebellion. Una comprendre? Na kiangalia historia gisi ilifanyika mmanchi, haiko rebellion ya kwanza. Mais sasa natoka kusema kama rebellion ou bien guerre haijengaki, inaharibishaga tu. Or si tuko ba citoyens qui veulent bâtir un Congo plus beau qu'avant, et kwa kupitia kwa plus beau qu'avant, haiko kuvita tutapitia, tunataka kupitia ku hali ya kuweza raia ou bien citoyen, mie weye na yeye tuchangie sisi wote gisi gani tunaweza kujenga pale, puisque leo za kwa wengine wanaprime wanaona kama vita tu ndio inaweza na sisi wa citoyen tunasema kama haiko vita, mais qu'est-ce qui question ya kuyua ba responsabilité, puisque hii vita na kuya hapa hivi sisi wote d'une manière ou d'une autre, volontairement ou involontairement, tunachangia citoyen na banani. Sisi nous les citoyens en général, citoyen yote iko acteur, vous comprenez? Mais il n'y a pas de différence entre acteur actif, c'est-à-dire sisi wenye kuongoza, na ba acteur passif, c'est-à-dire raia mwenye naye iko na role ya kujua. Chaque citoyen a un rôle à jouer. Donc c'est-à-dire quelque part là, moindre distraction ya mtu huyu na huyu hajue role yake inaweza leta matokeo yenye tuko nayo leo. Na ndio maana tunapenda turudie kumsingi, tuzungumze societe. Na wakati tunazungumza societe, watu wengi hawajue base ya societe, ou bien societe ni nini. Na njoo yekwe tutanzia, na tutaenda kuangalia sasa mena kama tunayua definition ya societe, tuangalie kama réellement tuko natembea sable societe kama hatutembea sable societe. Alors donc iko na ba conséquences, iko na ba conséquences, tuko miko na ba inconvénients. Alors de par experience yako, de par observation yako vis-à-vis na hali ambayo iko leo, sasa unatoka kuielimere pale, wapi kwenye hii societe yetu ilishindwa kuwa na nguvu pour que imaintenir na ifikirie lengo ya maana ile ya kukua na amani na kukua na bonheur, nguvu yake ilididimia wapi? Okay, turudiria kenye mimi wanapita insister kusema mie na we na wengine tuyue mwanzo ya societe ni nini. Societe ni mkusanyo ya watu wenye kuishi nyuma ya sheria. Societe yote yenye habayajifunza kujua sheria haiwezi kuwa societe ya kuleta amani na raha. Muhistoria yetu ilifikia aseke surtout kuhusu wafanya siasa, kila wakati walikuwa wanapata wakati pako hakuna masikilizano. Kama societe ni ya watu wote wanaikaa chini juu ya kuzungumuza, kupatana na kuangalia jinsi wanapaswa
kuendelesha. Ukiangalia sheria yetu ile wanaita preambili, banaonesha kwenye watu walifikia kuweza vita ilitoka avant tuende Sun City tufanye ile transition wanaita 1+4. Palikuwa masikilizano na preambili ya msingi ya sheria yetu imeonesha via nini watu walifikia kukamatana kufanya vita kuharibu. Sasa wanapatana aseke dorénavant baeze kwa amani. Problème ya kabambi yenye ilikuwa tafuta kuresoudre pale ilikuwa problème ile wanaita legalité na légitimité ya pouvoir. Utakutana aba banasema si tuko na pouvoir, tuko légitimement, donc c'est-à-dire tukapata pouvoir selon sheria. Wengine wanasema oui selon sheria mais haiko selon volonté ya mwananchi. Ndio pale tunarudilia ile position na combat yetu ya citoyenneté kuyua kama sisi njo wenye nchi propriétaire. Sasa tayari tuko wenye nchi mais hatujui gisi nchi inatembea, hatujui sheria yetu, et c'est tout à fait normal. Pako watu watakuwa werevu wanatafuta exactement par rapport à la situation yenye tunapitia. Ale anajustifie non il faut kupitia, il faut kupitia. Il faut kujua sasa kama est-ce que raia yeye anajua ile alipana ile ruhusa? C'est ça le vrai problème. Donc tunawazia kama tuko nawazia kama Sun City aliweza kuresoudre le problème. Mais malheureusement angalia tunarudia tena mwa ile ngambo nakutana comme quoi l'histoire est en train de iko narudia. Et now aussi longtemps qu'il a pu apprendre histoire iko naenda wakati tunarudia hivi nani si tuko na besoin ya kujenga Kongo mpya yenye tutachia generation yetu iko na kuya. Alors kupitia mambo hali tuko tunaishi, hatuwezi sema hata siku moja kama ni progrès, non, ni régression tuko na réellement tuko société yenye iko régie na ba institution. Tunatoka à peine tunatoka mu élection. Si peuple alivoté un président de la République. Ouais. Umupende usimpende, pako njia ya kuweza stopper, veiller sur les institutions et sur les animateurs des institutions. Pako sheria ina définir gisi gani. Et à ma petite connaissance, je ne vois vraiment pas la guerre. Haiko sema kama inashindikana il faut kufanya vita. Puisque narudilia tena kusema kama vita yoyote quel que soit kwenye inatoka inaharibishaka tu. Maintenant, Ulisha tuonesha comment est-ce que c'est quoi en fait la société. Ouais. Alors jusqu'à maintenant ile société inaonekana comme quoi ça gisi haiko pamoja. Ndio. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut être fait pour que barudie mena pamoja ba comprendre que le chemin ya kutoka mwa hii hali ni hii? Quelque part kama réellement watu wamesikilizana na kama watu wakati wamesikilizana wanatembea gisi walisikilizana, okay, en réalité na kuangalia par rapport ya katiba yetu pako kitu kimoja kenye peut-être kingangi la kusikana ya kuyua kila wakati pako ba different, wakati pako watu wana constate peut-être hakuna respect par rapport ya nani, gisi gani watu wanaweza wakaikaa wakazungumza. Ndio ile mazungumzo wako banasema non ile mécanisme peut-être munani mfason ya yenye iko na bileta ba repetition ya ile guerre. Peut-être ni wakati unaweza kunipatia madaraka, kisha mimi nikatembelea mbaya madaraka, una comprendre? Mais sasa demokrasia inasema kama en réalité mambo ingepaswa kuwa
inaamuliwa ndani ya bunge, c'est-à-dire mparlema. Na mule mparlema mko batandansi zote, pako wenye wako watawala, pako wenye wa opposant. En réalité, c'est de lieu par la démocratie, puisque la démocratie ni pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et bien, maintenant, tu représentes mon institution ni ba député. Na comprendre? Kule njo siasa inapasha kuzungumzwa, kujua exactement nani mwenye kuwa na kosa, nani mwenye kutembea kinyume ya sheria, na kuangalia gisi gani ya kuweza Alors, il est non respect ya ba règle, il est non respect ya bonne marche ya ba institution, souvent iko pia source ya kuweza kupata mizozo, sababu le mizozo tuko tunapata leo, na ile inatuomba exactement turudie mwa ile combat démocratique. Et quand on parle de combat démocratique, c'est le combat de la société. Et quand on parle de combat de la société, on comprend les combats de la loi, des règles. Pourtant, certains citoyens, ils ne croient pas, en tout cas, comment on a vivre dans un pays démocratique. Moi, si, je parle de responsabilité qu'on partage. Puisque, quelque part, tout est établi là. Nakamata, tu le dis, kila wakati nakamata mfano ya kabumbu. Kabumbu iko mchezo yenye inajengwa kwa sheria, kwa maregle mbalimbali. Kama ni football, ukigusa na mkono inakuwa deja siffle. Pas faute. Ukitafuta kuingiza na orje inakuwa deja comprenez? Alors maintenant, sasa mchezo gisi kwa nachezeka selon gisi organisation ya societe iko. Est-ce que inachezeka gisi ingepasha kuchezewa? Na kama haichezewe, nani arbitre kusema kama huyu alikosa alienda nyume ya nani? Kama ile mambo deja haiko eko, societe haiko mzuri, inafungua deja kwa mwanzo ya kuleta mizozo mbalimbali, puisque kama societe ni sisi ni yetu. Sasa wewe unaizibiti wewe peke. Mi ndaona kama si je retrouve tena ndani ya société. Et dans le cas d'exemple, il y a société yetu qui en tout cas joue ses rôles, il y a arbitre comme c'est le cas mon terrain en football. Bon, mwenye kujouer ka arbitre haiko njo nani ya émission hapa hivi. Donc il s'agit exactement de la société. Oui, yote hatutaimaliza hapa. Mais nakwambia kwanza d'emblée en tant que citoyen, oui, je condamne la guerre. Quel que soit le motif, ce n'est pas la voie indiquée pour résoudre le problème de la société. Kwenye société iko kitu kya kwanza ni sheria, na il faut aseke uchunguzi ukuwe juu ya kuangalia nani mwenye kutembea ndani ya sheria na nani mwenye atembee ndani ya sheria. Mais ile sheria, na ndio maana raia anapasha kujua juu ya kutombe mfanatisme yoyote. C'est ça. Yenye hypothéquer avenir ya société ya. Ile sheria iko inasema kama batu yote banapaswa yeshimia exactement. Mais tout de même inatia batu wakuweza kuifaire respecter ile sheria. Oui. C'est pourquoi j'ai posé tout comme pia na en dehors ya bali ile ba institution banapatia ile nani inaweza kafairi. Si. Kwa sababu arbitre anaweza ndio maana tia na VAR na tia VAR. Unaona ile wanatafuta kila wakati jinsi gani ya kuboresha ile jeu de façon qui isikuwe ya upendeleo, c'est que c'est le meilleur qui gagne. Ndugu journaliste, nchi yetu iko na 3 pouvoirs. Tuko na pouvoir exécutif, tuko na pouvoir législatif, tuko na pouvoir judiciaire. Okay. Kila moja iko na role yake. Una comprendre? Huyu kazi yake ni kuweza exécuter, donc kuexécuter nini? Kuexécuter sheria yenye bunge ale. Donc bunge naikala naambia no, par rapport ya gisi raia anapaswa kuishi, atuka tunakamata sheria fulani.
sheria fulani. Ndio bana nakutana babunge bana representer Kongo mzima. Bakisha kamata zile loi bana ziadopter, la president anazipromulguer, automatiquement inakuwa sasa kazi ya pouvoir judiciaire faire respecter. Et d'ailleurs mon constitution tout pas que le principe la séparation de pouvoir. Donc hakuna pouvoir anapaswa kuingilia mwingine. Donc c'est-à-dire huyu mwenye kufanya sheria anapaswa kuveille kuangalia eske hii sheria kabisa inafaidisha raia yetu. Yeye ndiko representant wa raia. Na wote wanatumika pour l'intérêt ya raia. Comme ni societe inapaswa kujengwa na sheria, evo kazi yao ni kujenga zile sheria zenye zitakuwa au profit ya population. Na zile sheria mwenye anapaswa kuzitumikia kufanya selon gisi mpangilio iko ni le pouvoir exécutif. Na sasa pouvoir judiciaire anakuwa pembeni kwa kuangalia kwa wote nani mwenye anatembea ndani ya sheria na nani mwenye atembei ndani ya sheria. Na hapa selon societe hakuna mwenye iko juu ya sheria. Ukuwe nani na wale bebe ukuwe president yeye sasa yeye anapaswa kujua nani mwenye anacheza kabumbu yake comme il se doit. Est-ce que ni exécutif? Est-ce que ni quoi législateur? Ou est-ce que ni judiciaire? Pour peut-être kwa kwenda kumalizia ce que vous en tant que citoyen una faire revenir watu que dit la loi pour que tufikirie kumaliza hii mizozo yenyewe. Parce que mie le vrai problème ya hii émission nishasema déjà moi mon point de vue yako. D'ailleurs iko point de vue yangu hapana. Inaweza kuwa point de vue non ni point de vue ya normalité ya logique. Ni mimi kuanzia tu hapa kusani city ni generation ya hapa jana jinsi waleza vita ilikuwa kabambi zaidi. Ilirudisha Kongo nyuma. Mais wenye walikuwa wanagombania pouvoir balifikia upesi non. Hii vita hatutaitendesha, tukale chini, wakaikala chini. Bakajiangalia, bakatosha ile sheria. Et d'ailleurs, kitu hatukusema hapa, hawatu mpaka hii kuangalia responsabilité yetu si balifanya referendum. Watu walivote hii sheria tuko nayo. Mais apparemment walivote sans savoir wako wanavote. Si njo shida ile. Puisque leo tuko nazungumza mambo iko napitika kwetu hapa Goma. Il faut ile mambo ikuwe peut-être ya mwisho. Isirudie tena. Mais kwa kutafuta kujua gisi gani isirudie tena, il faut kujua cause ni wapi. D'où votre appel? Non, l'appel tout simplement ya responsabilité. OK. Responsabilité ni kutafuta kusema kama pako kitu kinapashwa kujua kama hakiwezi tena kikafanyika hapa mu République démocratique du Congo. Mkongo yangu, Mkongo yako, Mkongo yako. Na kama leo tunaona mambo tuko tunaona pale, nafikiri inaonesha combien tuko na besoin ya kusimama juu tuyue ku mettre fin à ceci. Peut-être ce qui manque ni ile VAR, ça qui si football chaka rénover. Voilà. Non. D'abord ni conscience ya kujua kama weye mie yeye sisi wote tuko na makosa. Ouais. Hako takamata tu observation moya hapa. Nikiangalia raia gisi leo iko nafanya ngambo na ngambo ba marche kusema kama en tout cas soutenons FARDC. Soutenons notre président de la République. Soutenons les wazalendo. Soutenons les wazalendo. Donc, on a souci, habapendi vita. Exactement. Vous comprenez? Mais, kitu kinakosa mwa ile manufacture yote, ni kukuwa responsable pia kusema kama, eske tulichunguza? Eske tulikuwa makini? Juu tufikirie hapa kutulifikia? Puisque leo, par exemple, ni kitu kimoja kia lazima ya kujua. FARDC tuko na soutenir leo. Hii miaka yote ilipita. Eske watu walichunguza kama hawa wenzetu ndio wenye wanatulinda? Eske hali yao hatuwezi kuangalia par exemple ke mwenye kutulinda akumba condition mazuri.
ili tu leo mbele ya vita wenzetu wanaonekana kama wanakuwa nguvu kuchindia sisi. Ni distraction tulikuwa ndani. Na tunapaswa kuwa critique vis-à-vis ya nchi yetu. Hapana kutia beaucoup plus le fanatisme, hapana plus kuangalia intérêt personnel, mais ya kuanalyser gisi gani tunaweza kujenga un pays plus beau qu'avant. Et ce pays-là passe réellement par comprendre comment est organisée notre société et que kila mkongomani anaanza kuveiller puisque maerere inaanza madogo madogo inaenda na komala kisha kuleta sasa consequence anjo tunashutuka sasa. Et pourtant quelque part ilianza sisi wote tuko tunaona na tuangalie. Et comme on a toujours dit que à quelque sorte malheur est bon, je pense et je crois que hii vita itaisha. Oui. Jo hakuna vita yenye aishagi itaisha, mais sisi tuko naalika sasa wa citoyen ba kesho kila mtu akamate yake pale ya responsabilité. Unakutana wewe raia uko muaveni, hauyui hata chef d'avenue wako, hauyui hata kazi yake ni nini. Donc mais unajidai kama uko raia. Bon, uko raia, c'est vrai de fait uko raia, mais est-ce que tu es acteur? Et j'aurais voulu à ce que nimalize na ile principe kubwa yenye tuko tunaonesha wa citoyen. Ya ule president américain mwenye aliweza kusema kama Amerika kama iko leo kwenye kunafikia leo tuko na iadibire Amerika ni puisque tout simplement raia aligeuka raia akaweza kusimama akatama majukumu yake et akasema hivi que les États-Unis cesseront d'être les États-Unis les jours où les citoyens américains cessera de veiller sur les lois de son pays, sur le respect des institutions de son pays et sur les regards vis-à-vis à ceux-là qui nous gouvernent. Donc unakutana peuple iko makini, iko naangalia hata pitisha kitu kiko wanaenda ale wanalalamika deja. De demokrasia na pana ile nani yo bana nakutana bana uruhusu wa marche, bana ruhusu. Mais par contre leo au lieu tufate ba règle démocratique tuko réellement mbitu bietu. Donc société hakuna mtu anaijali, kila mtu iko najali ba intérêt yake personnel na ndio tuko la combattre. Merci beaucoup citoyen Kifara Kapenda Kiki. En tout cas merci pour ile mafundisho ambayo unatoka kutupatia. Je pense l'air est à la prise de conscience kwa citoyen ambao wana constituer société yetu pour faire en sorte que mettre fin kwa hii hali ambayo tunaishi leo et arriver à construire une société de paix et de bonheur comme étant la mission ya maison du citoyen. Nous à notre niveau nous n'avons que kuba remercier mwe wenye munaendelea kutufata, mwe wenye munaendelea kupenda Zungumuza na Mwananchi, kipindi ambacho kinakujia kupitia La Presse Africaine. Na kwa fursa hii niweze kukushukuru, nishukuru timu nzima ya nyumba hii La Presse Africaine ambayo inajitahidi kuweza kufikisha kipindi hiki. Tukutanane bila shaka siku nyingine kwa majaliwa.